हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले क़ियाम करने की ममानियात। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनियाते आत्मप्रकाशेर पूर्वे दारानूर निषेध। जनाब ज़ैद इब्न अली ने अपने भाई इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से अपने क़ियाम के बारे में मशवरा किया तो इमाम ने माने किया और फरमाया। जनाब ज़ैद इब्न अली ताहार भाई अपन भाई इमाम मोहम्मद इब्ने बाक़िर अलैहिस्सलाम থেকে বর্ণনা করেন যে উনি আমারে পরামর্শ দিয়েছেন এই ইমাম মেহেদি আলাইহিসসালামের জন্য দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করার থাকি। मैं डरता हो कि आप कत्ल कर दे जाए। আমি ভয় করি যে আপনি আমাকে হত্যা করবেন আর কুফাকে পুষ্ট पर सूली पर चढ़ाए जाए এবং কুফাতে নিয়ে सूलीर মধ্যে हमारे हत्या करा होबे, हमारे फांसी लगाने होबे। क्या आपको मालूम नहीं मालूम कि खुरूज सुफियानी से पहले जो भी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद को खून का बदला लेने की गरज से क़ियाम करेगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। कि আপনার কি জানা নাই যে সুফিয়ান খারিজি সম্প্রদায় সুফিয়ানে সৌরি যারা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার আওলাদের খুনের বদলা লওয়ার জন্য তারা পাক্কা ওয়াদা করেছিল এবং সেই কতলের জন্য তারা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেছিল। यकीनन उस सुफियान के खुरूज के बाद हमारे कायम में मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। यकीनन অবশ্যই অবশ্যই সেই খারিজি সম্প্রদায়ের পরে আমাদের हमारे कायम मेहदी हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलामेर दुनियाते आत्मप्रकाश घटिबे। तो ये उस रिवायत में उस बात की तरफ इशारा किया गया कि उस तरह के क़ियाम नाकाम हो गए, क़ियाम करने से रुका नहीं गया। यही समय पर्यंत दाঁড়াইয়া অপেক্ষা করা যাইব যত সময় পর্যন্ত क़ियाम करने से रुका नहीं, যত সময় পর্যন্ত দাঁড়ানোর থেকে माने করা যাবে না। दूसरे रिवायतों में आखिरी ज़माना के मुमिनीन से किया गया है। द्वितीय रिवायतेर मध्य आखिरी ज़मानार शेष ज़मानार मुमिनदेरके बला हयेछे, कहा गया है ताक़वाए इलाही इख्तियार करे और गौर में रहे। আল্লাহ তাআলার ভয়ভীতি নিজের জিন্দেগির মধ্যে আনা এবং বাহিরে অযথা চক্কর ঘোরাফেরা না করে নিজের ঘরের মধ্যে থাকা। কারণ ঘরের মধ্যে থাকলে গুনাহ থেকে বাঁচা যায় আর বাহিরের দিকে গেলে দুনিয়ার ফিতনা ফসাদের মধ্যে পড়তে হয়।